સુરત શહેરના પોલીસ કમિશનર સાથે ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી। પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ રંગીન બન્યું હતું। ઉત્તરાયણ પર્વ નિમિત્તે સુરત પોલીસ કમિશનર, તેમના પરિવાર તેમજ પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ સુરત શહેરમાં ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરી। સુરત પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પતંગ ઉડાડવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જ્યાં પરંપરાગત સંગીત અને ઉત્સવપૂર્ણ વાતાવરણ વચ્ચે પતંગ ઉડાડવામાં આવ્યા હતા। શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે સુરત પોલીસે પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો હતો। સુરત પોલીસ દ્વારા સ્પષ્ટ સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો કે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ડ્રગ્સ અને અસામાજિક તત્વો સામે શૂન્ય સહિષ્ણુતાની નીતિ રહેશે। આ ઉત્તરાયણ ઉજવણી દરમિયાન સુરક્ષા, संस्कृति અને जनभागीदारी નો सुंदर समन्वय જોવા મળ્યો। आज उत्तरायण के दिन सर्वप्रथम तो मैं सूरत शहर पुलिस की तरफ से सभी हमारे सूरत के नगरजनों को उत्तरायण की खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान सूर्य का प्रकाश आपकी जिंदगी में सदैव बना रहे जो है, और उसके साथों साथ जो है जिस ढंग से आप सब लोग पतंग चगा रहे हो, उड़ा रहे हो, उसी तरह आपका हेल्थ का, आपकी उन्नति का, प्रोग्रेस का, परिवार को सुख का पतंग हरदम ऊपर रहे जो है। और सूरत शहर पुलिस निर्धार करती है कि सूरत के कायदा व्यवस्था को डिस्टर्ब करने में जितने लोग रहेंगे या नारकोटिक्स में जो लोग शामिल रहेंगे, जो गुनहगारी प्रवृत्ति में रहेंगे, उनकी पतंग हम लोग जड़ से पूरा काटेंगे इस साल में 2026 में। बस हमें चाहिए हमारे सूरत के नगरजनों का सहयोग, आप हमें देते रहिएगा। और सूरत शहर पुलिस पूरी मेहनत जी जान से मेहनत करेगी कि हमारे शहर को सुरक्षित रखा जाए। सर, पक्षीओ माटे तमे शुं विषय? पक्षीओ माटे अमे लोगों भी जो टीमों बनावी छे, करुणा हेल्पलाइन ने साथे मळीने तात्कालिक जो है अगर कोई इंजरी थती होय छे तो तात्कालिक जो है ना हॉस्पिटल पहुंचावे छे।